Ingon ka ba? Ingon ko. Hindi, fine. 100 lang ha? Ako sa muna. Okay. Mag-iano lang ako. Ma. Mama. Pero 100 lang. Bebe, hindi ko dagdagan. Ma. Mama. Sa ako lang, Jesus Christ. Mama. Oh. First, what number is here? 1 peso like this. So 1 peso lagay mo dyan. Okay. Murag ano, 100, ano? Pabayaan mo na. Ako na lang. Tingin ka na lang. Eh, nag-video ka? Yes. Oo. Di ba makita yung mukha mo? Lagyan mo doon sa taas, oh. But this have so much stuff. Baba mo na lang yung... Ha? Quadret. Uh-oh. Oh my god, I always feel everywhere. Wala ko isa ka dito. Naulog. Let's do it. Pero ugba na lang kaya ka mo rin ako Friday. Busy ba kayo ka eh? Insa. Kita. Ako i-prepare na lang ako para uma ako. Kay kadi ipasisilyo pa ba di ko di badugay makaani. Diba? Ano nga ito karoon? Dagang talaga uma. So, i-prepare na lang sana ako. Wala na ito trabaho. Dapat mo sa akin na ito ang lahat. Apilo na lang po kaya na kung dito na ano lang. Bila. Ito kaya Ay, mga coins. Ay, mga centavos. yung tabos. Centavos eh. Gani. 16 pesos pa ba din? Need pa duya ni. 16 pesos.
Bigay kay ate pag may 5 pesos ka makita. Bigay din. Ha? Wait a minute. Wait a minute. Sige lang. Only like this ba o 5 pesos? Okay. Love you. Isa. Awa. Bigay lang. Sumunod. Ano, para makita ka. Sige, ano lagi? Ulog, ma'am. Oh. Klaro. Dua, di ba makita? Hi guys, good morning. I make I have work. I have 2 hands. Isa-isa yan. Tama ka rin. Ugma na, poy-poy na ni mong kamot. Tama na. Ibugibo. Ulog. Roy, hulog. Oh my God. Hulog. Magpa-deliver tayo for Jollibee. Yo, mo, may lisod ko siya. Nag-ulot-ulotol. Dili, ako na lang eh. Gawas nito. I'm so polite. We have Jollibee today. Yeah. Because Anisha is work. Yeah. That's why mama, buy for Jollibee. Wala ko. 2 upat ka. 5. Ulog. This is one. I can see 5. Ha? I can see 5. Oh, you give to your ate. There's 5. Yeah. 5 or 10. Also. Yeah. Our phone is, what do we put where the 4? What is that? Our 4 number. A 4? Yes. So how you do that? What is that? The number is 4. Number is 4. Kuya, di mita ni 5 eh. Ate. Oh, Wait. Ate. Thank you. What's that? Number 1. Number 1. 6. Number 1. Wala ko. Number 1. 8 ka 5. Wala. Sila day? 8 ka 5. Ma! Ika man na, oy. Number 1. No, Mama, that's yours. Ulog. Iwo ba daw to ba? Kung siya man ani siya. 8, 9, 10. Yan, naka-500 na mo. Congrats. Okay. One,
500. Kailangan din is maka-agkansiyan ta kay kasi mag-school ka. 500 na din. Dalawa. Sige sila. Yeah. Okay. Naka 500 na mo. 1, 2, 3, 4, 7. 7. Piso mali. Ah? Ang 5. Ah, this one. Oh, that one. Wala pa 5 daw. Oh. Yes. Kasi Oh, look at him. Come on. I think that's one. Finding is a hard. This is the 1, 2, 3, 5. 5. Pwede din 10 ka na. Kung makakita ka ng 10. Okay. I can see 10 right now. I can see 10. Move this out. 1. Guys! Wala po, huli ba kate? Oh, may 5. Where? Dati. Where? Where is it? Oh, Mom. Sige na, dito ka na. Bibilagin ko pa yan. Uy, kadabi. Oh, what's happened? Oh, Yay! Naka 500. Tapos ko sa GSG. So, kailangan 1,000 yung GSG. 1,000 ba? Ay, mga 10 pesos. I'm thinking, ay, 500 tip ko. Eight. where is it? Wala ko upat kasig ko. Ten. 10 up. 10 up. You want to be baby eyes. Don't step in the door. Use the phone. Right on the bright. On the Oh, galing daw. Yes. Ah! Just put it here instead. Because it's stuck in my neck. Here, I just put it instead. Ako doon. Ako lang, di mo na yung paghatag mo.
Kaya dapat ko pa ng piso nga daan ba daw sing. Pila man ito, puro piso, no? Lilit ba yung talaan? Ano lang ito lang yun? 1, 2. Oh. Wasa. Mugat na sa po ang ano ba? 1,000 yun eh. 5,000? 1,000. Oh. 6, 8, 10. 2,000 na eh. 2,000. 2,300. 2,7. Piso. 2,7? Yeah. Okay. Kita na lang siguro magtinda sa Holy Cross wala naman siya naghatag sa renta. Wala lang ka kulang ka, Gis. Wala lang. Oh. Kulang ka na, Gis. Para 1,000. Mag? Para 1,000. Ulog. Hindi na, ako na matanggal. Okay. Kulang 8 kapag 6 ko. Baby, beautiful. Bright on the bright. Song. Listen on the break. Baby, stand in the dark. Beautiful eyes. Bright on bright. Ate, what music? Also, what on the music? Wala ba dito iPad ko lang to? Ah, Kunin mo din. baby, and dark, beautiful eyes. Bright. May kwarta sa mga pitaka nang wala na po. Ako wala na ko kwarta sa pita kapag kaya ako diba ko iba delivery ito. Wala gid ay nalagot ko mga pitaka nga na dito. Wala na gid. Lagot dito. Ako kung kapangwa ang kwarta no. Ang gari ba pwede dito sa mga hospital ko sa Nada kwarta pa pa nung padagana oh. Let's taas, pinagtaas. Ito ko ang nato. On the break. Kaon na na niya. Pinang takwarta. Tonight. Kuya na mga igurot. Ano yung pitaka dira? Ate, apit na. Ulog ako iPad, oy. Apit naman. Apit naman. It's hurting me. Make it louder.
akong anak ay. Trabaho pa na paisaw. Wala ko kita ka, Jis. Wala pa man ako. Season 5, 10, or 4. Naman. I see 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Or about this number is 2. What I've given. You? Is 2? Is 2 is here and up? Ah, okay. 5 lagi ibigay mo kay ate. 5 or 10. And up to 4. Wala. 4. Yo. Ayaw, sige ko. Kumaya ba? Sebedadrid na ang Jis, ma. Wala day. Three, 4, 5, 6, 7. Kulang ko. Sila kasi. Oh my god. Bisa mo na. Wow! See, I think that's what in the here. Baby, oh look, I told you. Galaw-galaw mo kasi. Wala ko buwan ka. Where I put this now? Where I put that? Ganun na lang. Again. Oh. Yung kanina yung Like, I just, this one had my hand. Why? Be her turn. Oh my god. It hurts. God. ano lang kasi. Ba, 1,000 na rin siya ba kung ako yan 5. Ba, kali, 1,000 na ito. Ano ba? Dali lang. Ang day? Piso, my girl. Ah. Tanawa ko may Jis. May 5. Gapoy na siya. Ayun na ako na lang na. Tapoy ka na? Oh, ayun na. Ay, okay, maano dito ni ate ni mo tandog to, ha? Mad, it's over there, not here.